Ito yung ano, yung dahilayan. Ayan, paalis na kami. Punta kami sa sa itaas. Ayan, ipakita ko sa inyo mamaya yung mga update dito sa dahilayan. Pangatlo ko na tong punta dito, guys. Ayan, guys. Ayan, dami nila, guys. Okay, thank you for watching, guys. See you next vlog. Ayan, bye-bye. Guys, Na-realize namin guys, may budget pala kami, so balik kami again guys. Okay guys, welcome to Mountain Pines guys. Yes, welcome guys. Hindi na kami masasabi ng time to guys. Kasi may budget kami guys. Ito guys, ito na pala yung layan guys. May mga clothes guys. Agoy, naglalaba guys. So maraming tao sa loob guys. Marami ding bahay guys. May hayop, may pines, may anong ba yan guys? Ano yan guys? Ay guys, ayun, may sasakyan din guys. Ayun guys, ang dami ding labahan guys, kahit walang init guys. Ano ba yun guys? Pumunta na ang Ricardo guys. Kasi tayo sinapok siya. Diba? Wala, tapos na guys. Okay guys, nailas na namin ulit na guys. Wala guys. Guys, pasok na kami dito sa Forest Park. Ang ride sila simple, kata lang car, bumper, kanang katong nging. Kato gani lagi. Yan guys. Yan, papasok na kami. Bye. Kaya na din ha. Asa? Diha. Gani, Yan, Ito na kami sa itaas guys, Yan. Gani. Ini suruh ko dito mahaling. Ha? Sa lalaki sa likod sa Pinday lagi. Uy, taga-kuan ako Hindi ko no? Hindi halin. Hindi ka sa likod. Umura Gani. ka pa-steam. Good morning, Mayura. Good morning. Good morning, everyone. Time check is 4 a.m. Paalis na kami patungong Dabang. Good morning, John. Good morning, Dong. Morning. Yan. Ha? Lumurgo na yung gasol? Hindi mo ginitan mo naman Hala. buka man. Oo. Kasi pwede din na gawin. Bas in charge na to na. Hindi ko bukal ba? Yan. Tapos kainit mo. Dili gid siguro siya pwede. Nakabasag kami. Yan, madilim pa dito guys, Yan ang swimming pool nila, Yan, ang dilim-dilim pa. Paalis kami ngayon. Time check is 4 a.m. Guys, paalis na kami ngayon patungong Davao. Ayan, pang 3 days na namin sa aming tour. Ito yung stayhan namin dito sa dito sa Dahilayan. Napaka-nice dito guys. Ito yung namin tinitirahan. Ayan, ito yung labas nila. Ayan. Ayan guys, madilim pa kasi 4 a.m. pa. Ayan. Ayan guys, madilim pa guys. Ayan. Ayan. Thank you for watching guys. Good morning, guys. Punta na ito dilan. Good morning, everyone. Yes, good morning guys. Yes. Ano na tanong sa atong second day sa atong trip to Jerusalem. So adin na nata diri guys sa guys, bukid nun guys. Bound to Davao. Okay. Yes, na kami sa guys, na kami diri sa. So, wait yan, until you guys. see. Humana mong guys, activity sa Dahilayan guys. Magpalahay na po guys, dili lang atong mga cars guys, kay mga way klaro ako mga kauban guys, mga circuit is it, boring ka guys. Ang cars ibis kay car guys, gihimo man lag bike guys, way challenge guys. Way challenge yun kayo guys. Okay Muna guys. kayo mong pagkubat ng senior kitisin. Okay. O nga guys, padabon mi guys. Kay naman daw may admit tayo diri guys. Wait until Wait until Sunday.
Nami guys, tayo amang i-admit guys, kinaturtiyok ng utok guys. Okay. Ang ngalan niya guys, kay Dane Plaza guys. Papa dito guys, turtiyok. Bakit ito mo sabihin? Ano ba guys? O niya guys, may pamaho guys. Kamu na guys, guys. Kay maunsa na lang yung mga turtiyok na utok guys. Masig ma-appeal mo sa among i-admit nga si Dane guys. No guys no? Bye. Ay isa guys! Oh, di ba? At po daw niya hapon guys. Walay lubatay, nagbattery guys. At ayaw si Kaliba na guys. So, bitaw guys. Dire lang mi guys. Kay bubihay ni mi guys. Among driver guys. So, nagpanipa na sa Manubila guys ba? Hi. Kapit ang guba oh. Si hi abo driver. Hello. Oh, pugi kayo na guys. Buno yung Ano yung Mr. pinakapogi DNR. ko rin? Ikaw pa na, Mr. DNR dekada since 70-80. 1995. Way nakapildi guys. Siya among Mr. DNR. Dekada 70-80-90 sa gatos. 200 santod na habot og 2000 guys. So, ayan pangalan guys, si Bruno. Bruno Mars. Dili, Bruno Jupiter. Adyo mo lang sa Peter. Tomorrow to guys, until Next vlog. until my next Bow. next journey guys. Guys, Bye bye okay, guys. bye. Woo!